नमस्कार, मु विश्वजित सुदेशना न्यूज परिसर को समस्त को स्वागत करुछि। आज मुख्य खबर गुड़िक प्रकाश करने पूर्व प्रथमे निमापड़ा गोप निर्वाचन मंडली मतदान संपर्कित किछि तथ्य आमे जानिनेबा। निमापड़ा गोप निर्वाचन मंडली रे मोट 46 पंचायत और 11टी एनएच वार्ड रही। भोटर मानक संख्या देखा गले प्राय 2,25,000 हेब एवं 1,70,000 ऊर्ध्व भोटर निजर मतदान सब्यस्त करिसेंती। जेतेबेले समग्र ओडिशा रे मतदान 70.67% थिला, सेतेबेले निमापड़ा भितर 80% ऊर्ध्व मतदान होई सारिथिला। एग्जिट पोल कहूतिला बीजेपी आगरी थिला। एबे मुख्य खबर गुड़िक जाजपुर अंटिया ग्राम पंचायत रे शेष पर्याय निर्वाचन रे धर्मशाला निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी प्रणव बलवंत राय को विरोधाभास। पुरी बाण विस्फोरण घटना रे पीड़ित परिवार को भेटिला सुदेशना न्यूज। एबे विस्तृत खबर जानिबा। जून 1 थिला चतुर्थ तथा शेष पर्याय मतदान दिवस। एही निर्वाचन चलीथिबा बेले एक खबर सुदेशना न्यूज हाथ रे लागिथिला। जाजपुर संपादिका कल्पना पंडा रिपोर्ट। जून 1 तारिख में चतुर्थ पर्याय निर्वाचन चलता बेले धर्मशाला निर्वाचन मंडली अंटिया ग्राम पंचायत एक खबर आम चैनल हाथ में लगी। उक्त निर्वाचन मंडली में विजु जनता दल विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त प्रणव बलवंत राय अंटिया ग्राम पंचायत एक बूथ परिदर्शन करथिबा बेले विरोधी दलर विरोधाभास देखा मिलता। भोटर विरोध पर से बूथ रु बाहरी जाइथिबा सूचना मिली। जबरदस्त एमएलए आसी हम बूथ को देखंतु अंटिया तळ से बूथ को एमएलए को बाहर करछंती तड्डी की बाहर करछंती एमएलए को तड्डुचंती एमएलए को लोक माने तड्डुचंती। देखो अंटिया को आस्तिला एमएलए को तड्डुचंती। एमएलए को केता कथा कहउछंती एमएलए को तड्डुचंती। देखो ए अंटिया रे भोट होइतला एमएलए आस्तिला देखंती तड्डुचंती एमएलए को। हाँ ओ रेडी रेडी अंटिया स्कूल देखंतु लोक माने को रेड रे तड्डुचंती। पुरी बाण विस्फोरण घटना रे पीड़ित परिवार को भेटिला सुदेशना न्यूज। चलित मास 3 तारिख सोमवार अपराह्न रे सुदेशना खबर कागज तथा सुदेशना न्यूज चैनलर संपादक शिवप्रसाद बाहिनीपेती पुरी नरेंद्रकोण साहि रे समस्त को भेटी घटनार तथ्य सबु संग्रह करने सह पीड़ित परिवार को समवेदना जणाइथि। सुदेशना न्यूज मुख्य संपादक शिवप्रसाद बाहिनीपति और प्रतिनिधि विश्वजित पति गत सोमवार बाण विस्फोरण में मृतकों परिवार को भेटी समवेदना जणाइथिले। पीड़ितों परिवार तथा बस्ती बासिंदा सह आलोचना करने पर प्रशासनर संपूर्ण त्रुटि पर एभली एक दुर्घटना घटी जाइथिबार तथ्य सामना को आसीथिला। सबुर मुहरे गोटे कथा प्रशासन ही एप्रति दायी एवं किछि लोकंक मुहरे कुंभारपड़ा थाना पुलिस को दोषारोप करथिबार सुनिबाकू मिलुथिला। जहाँ आमे सेठार सुनिलु ताहा ही कहूछु। पुलिस ठीक भाव कार्यनिर्वाह करिनाही बोली किछि लोक मंतव्य देइथिले। पुणी कहिथिले कि बाण मरा जिबा बेले लोकमानंकु दूरकु जिबाकू कुहागला नाही काहींकी।
ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ମରାଯିବାର ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ମାରିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ବୋଲି ବସ୍ତିର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସମ୍ପାଦକ ଶିବପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁଦେଶନା ନ୍ୟୁଜ୍। नहीं वो का था गोटे छोटिया हुई बाण मारे केते डर लागुची लोक गोटे आम जो बाण फुटाऊँ अमावास्या दर गोटे बस्ता बस्ता बाण गदा है से पुलिस करा ଯେକୌଣସି ଆମେ ତ ଦୀପାବଳି ଦୀପାବଳି କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁ କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏତେ ବାଣ ପୂଜା ଅନୁମତି ଦେବା ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କଣ କରିଛି ଗାଁ ପାଖରେ हाँ गाड़ी ଆମର ସେ ପିଲାମାନେ ମୋର ପରିବାର ନାହିଁ ରାଜୁରା ଆଉ ପୁଅ ଦିଟା ପୁଅଟି ହେଉଛି 13 ବର୍ଷ ବାପ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ସେ କଲେଜ ତାର ସଂସାର। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାଣ ମରା ଯାଇଥିଲା। जनगहलीपूर्ण स्थान रे एते संख्यक बाण मारिबा तथा बेपारुआ कार्यकलाप पाई एभली एक विराट दुर्घटना को सम्मुखीन होबाकू पड़िछि। बाण मरा जाइथिबा स्थानरू मात्र अल्प दूरतारे बाण गुड़िक गच्छित रखा जाइथिबारु सेथिरे निया झुल्लो पड़ी अग्नि संयोग होई विस्फोरण होइथिला। तेबे प्रश्न जे एते कम दूरतारे पाखापाखि बाण गुड़िक गदा करा जाइथिला काहीकि? प्रशासन बेपारुआ कार्य पाई केते परिवार जे उजुड़ी गला आउ किछि लोक बेसारा होई गले। आउ गोटे प्रश्न, पुलिस प्रशासन करुथिला कोन? बाण गदा होइथिबा स्थान रे कार्यरत थिला कि? जदि थिला तेबे से भी एही दुर्घटनार सम्मुखीन हवा स्वाभाविक कथा। सेमिति किछि तो घटिनी, तेबे बाण गदा होइथिबा स्थान रे पुलिस मुतयन हेबा जरूरी थिला कि ना? कहीं यार व्यतिक्रम हला? जवाब मागुचन जनता कि उत्तर देवे से ए प्रश्नर उत्तर कहा पाखरे अछि? पिलाटा सेट सारी तार मारी व्यवस्था कर भाग्य से संगे संसार आसीला समय गला किंतु यही जो गोटे रहा समस्त प्रशासन दायित्व ना से जगह से कभर करेंगे सब चेकअप करेंगे कौन कौन गला कौन ना ये बड़ा जिन बस्ता बस्ता जाऊँगा देखते ये जिनसा कौन ये कौन गोटे अमांस ये कांड हो देखते एत लोक भर जिन हो ब्रेक कर सागे आज जो जिनसा 600 लोक जन्म दायित्व हम दायित्व हम बर्तमान प्रशासन दायी हम पुलिस कुमारपड़ा थाना ही सब दायी दायित्व दिया कुमारपड़ा तार सब दायित्व दिया सी सब जगह गंडा मैंने फोर्स रखुच्च चाहते कि बर्तमान कांडटा घटुची कहीं ब्रेक करा मोर क्वेश्चन से शुणु भौरे बाण फुटे झरा फुल जो एमती कौन झुरा झुरा सब भौरे फुटे आम जानू एभलिया गडमा फुटिकी बम ब्रस्ट बोली तार
ପୁରୀ ଟାଉନ ପ୍ରଥମ ମାନେ ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ଫୁଟା ହେଇଥିଲା କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ନୁହଁ ଫୁଟିଥିଲା ନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଠି ଫୁଟା ହେଇଥିଲା ଲିମିଟ ଫୁଟା ହେଇଥିଲା ଭଉଣୀ ସରିଲା ପରେ ଫୁଟା ହେଇଥିଲା ଭଉଣୀ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାନେ ନସରୁ ଲୋକ ଗେଦରେ ବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କହିପାରିବି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଇଏ ନେଇଛି କଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିବି সেটা তদন্ত করার লোক আছে আমি তুমি জানবো আমি তো করছিলাম না আমি তো হাউস লোক না আমি সেটা বলছি যে জানি যে মাকে আনলা পরমিশন কিଏ দেলা কেମିତି ଆସିଲା সেটা আমি কি জানি সেটা তদন্ত বসিলে জଣା পড়িବ ନା ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ହେଲା କେମିତି ପରମିଶନ ମିଳିଲା କେମିତି ଜାଣିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବି ନା ଆମେ ପବ୍ଲିକ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ପରେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆସୁନି କେହି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିପରି କିଛି ଅବହେଳା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେହି ନା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜୁ ରାଉଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆମ ଆଗରେ ଦାବିଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡେ ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାହାରା ବୋଲି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଟି କେମିତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ପଢ଼ାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଆମ ସୁଦେଶନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସେ ଅନୁରୋଧ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟଣା ଏ ପୁରୀ ସହରରେ କେବେ ଘଟିନଥିଲା ଯାହା ଏଥର ଘଟିଛି ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଦାବି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ କଣ ଅଛି ପାଇବା ଆଶା କଲି ଆଉ ଆଶା କଣ ଅଛି ସେତିକିର ଭରସା ନା ଆଉ କଣ ଦେଇଦେବେ ଆମ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ବାଟ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ବାସ ଖାଇତେ ନେଲେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ନା ନାଇଁ ପୁଣି ବାସନ ମାଜିଲେ ପେଟ ବସିଛି କଣ କରିବା ସମୟ ଖେଳ ଛଡ଼ା କିଏ ଆଉ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ଘର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ପହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ହେଉଛି 5ଟା ବେଳେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛି ସେଠି ବି ଆମେ ସେଇ ଦାବି ଜଣାଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଉଛୁ ହଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଅଛି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଜିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେଟା ସେଇ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚି ମୋ ତାଙ୍କ ଆସିବ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଉ ଅଛି କଣ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଖବର ସହିତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।